Ciao. এতে গাব আছে, গাব লিবে নাকি? Voi dopo le mettere su Facebook? জি। এটা খাবেন সালাদ পাতা। এটা খাবেন আপনার তাড়াতাড়ি বড় হবেন। এটা খাবেন, এটা কি অবস্থা। কি লিবে দেখো? Melanzana, হুম? pomodoro, patate, zucchini, questo è finoro, finoro, para, cicoria, anche banana, offerta. কত করে খোলা? এই যে এই আপেলটা খুব সুন্দর, আমি Questo লিখেছি। banana, come ti chiama questo? Questo banana italiano, capito? Quanto Italiano costa? questo banana, quanto costa? 1,50 kg, না, capito? Anche qualcuno serve? Serve tu? No. no. Si sta a casa. Va buono. Sempre scrive offerta, offerta. Chi offerta? Non lo so. এটা হচ্ছে কিউ ফল। Chi fa? Le ragazze chi fa? Qualcuno vuoi tu o no? Qualcuno vuoi tu o no? হুম। Chi vuole? আঙ্গুর কয় টাকা কেজি জিজ্ঞেস করো? 2 টাকা। Uova, chilo quanto costa? 2,49 €. 2,49 €. Sono chili? Mamma mia, tanto. Orenza quanti chili, capito? 2,90 €, ma prego.